wallahi ne wallahi kana dam gola de ki yere iram gola de ala kanichi anga ngada baru dan ne On ne cherche pas sa nature parce qu'on s'est fait trahir par quelqu'un. Ne changez jamais ta nature si quelqu'un te fait mal. Voilà. ama ke ko Casque tout bien. anga madam la présidente ya ko tigumina na se ka ma ke ta na ja ma ke ta ko boy Wichi wichen Regarde la mécanique. La main de Dieu, l'invisible. Bonsoir à tout le monde. abiki abiki Wallahi. Mais belle dame, la tifa anga folie billet. Voilà anga folie billet. Aïwa, lense koko muso ya ka forcer de aklo bala. Awo. Wallahi kalana alim goy kuma gani. Waro ki kalane. Lense kalana wa makala. ya ne le bo ni ngala Ça c'est clair. Wallahi, akawa kodo odo atene il est le number one de sa génération. Wallahi. Baru ma folie billet. Wallahi tenye no kai. Fou de bibulu, wallahi. ne Yere don, pour de compter. Si tu possèdes toutes les connaissances du monde, mais si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, alors tu n'es rien et tu ne seras rien. ok ok madam من كان دين ما ولا ولا جميع العلوم في العالم ولا يدري من هو من أين هو إذا ليس شيء ولن يكون شيء. kwe kafiri Oh, quoi kafiri? kawa kodo kwe Kafiri de. wanyale ni fini fana kurane mina sister Ne kurane dona badi. Ma eko uchie ni ka doni. Wala. Ngote ko ki kunfe. Wala kala neno kurane na ka kungachi. Me atafo. anga debada mina sister Kai mbroni. awo Milinte. Wichi. wichen Wallahi kala ni ko don tikele. Aiwa mandekau au benisu o yan fakain. Ankle na herala wa alama shi herala. amina Donc video kunguruni atena janya. Ni mande muso bawde. FPR muso baw. Muso ladiru. Muso munu bu yere don. Muso munu sabalilendo. Muso munu tesiran. Muso munu be maloya de ma tesiran. Donc nana malika kamuta fi. Kwa mena kana video kunguruni ke. Ka mandekau hakili sigi. Ka fo mandekau ayo hakili sigi. Ko foite. Bon mena nyinigali tenku malika kamutala. Ne ko lensi ka ko be chugo didi. Ni manga badembe Facebook sanfe. Facebook kala lendo. Antika se ka foi de famia. Anyebe cheba u botola. Anyebe musoba u botola. Anyebe fimana. Facebook nyagamina. Donc lensi kamuta. Kibara jumeme dugu kone ko fanye. Bon aunula mandi kau
k'a fɔ aw ɲɛna ko nin de ye Dununba wele yɛrɛ Dununba kalantan fɔbagala ɲani awɔ muso kelen tɔgɔ caman awɔ muso mun selen don n'a bɛ se a ka tafe bolo la nin don hatɛ kuma mun bɛ fɔ ani mun bɛ kɛ Bansumana b'a ka kuma don ko danna man jugu mais ko n'a kɛr'i sɔn ye ko de ka jugu c'est ça jati fulaw ko jati ni ye ɲininka ko ne yɛrɛ ka Muntaha Sunani farila ko réseaux sociaux ɲagamine dɔ fanya ko la a ma fɛ ɲɛna ko ni ji kumune ji masumalen ko k'o to yen ko ka n'o lawuli wa bana bon ne ka Muntaha yɛrɛ bɛ bɔn jukɔrɔ lafiyalen ba tranquille kana ni fɔ sa furufuru dun e b'a dɔn n ye mun kɛ ya an ye furufuru bila tile 2 in na o kana ni fɔ a ko ma ko cɛbujɛ ne de nɛgɛ b'a la ko n ka cɛbujɛman dilan ka d'a ma n y'o d'a ma kuru mais a tila k'a fɔ n ye ko ko Muntaha ko e b'a dɔn ko mun nɛgɛ bɛ na ne ko n ko ayi ko cɛbu bilenman de nɛgɛ bɛ na dimanche don ko ni bɛ se k'o tobi ka t'o di pɔn kɔrɔ a banna donc an bɛna cɛbu bilenman ɲɛɲini de la k'o tobi ka n taara citron yɛrɛ san n bɛ taa o d'a ma fo pɔn jukɔrɔ hatɛ i ko sɔrɔdasiw taara ɲini cogo min na pɔn jukɔrɔ dɛ ne bi naani dira bubakɛni ma dɛ fatɔkɛni ma k'ale de ye lɛnsi tini mun dara ka tila k'a fɔ k'ale tɛ ko cɛ ka wari minɛ banna dɛ Lasana ko k'a ye dɔ minɛ i ka muta dɔ o kumana o ko ɲɛ bɛ cogo di o bɛ Lasana bolo k'o ta ne ta ma ye fɔlɔ ayiwa Latifa bɛ kɛnɛ kan Latifa ko k'ale bɛ se furufuru dilan na la mama bɛ kɛnɛ kan ale ko ayi k'ale ta de ye misisen dilanni ye Mandeka muso fana ko pare o cogo la o kumana olu bɛna fara kan aw bɛ taa ni furufuru ye aw bɛ taa di lɛnsi ma pɔn jukɔrɔ an bɛ an ka bureau kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Malika famille bɛ dugu o dugu la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛna kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'Ala ka wuli hɛrɛ la k'Ala kana fɛn bɔ an da kɔnɔ ko mun bɛ u tɔɔrɔ u dusukun na amina ya rabi parce que u sigilen bɛ u bɛ k'an lamɛn parce que n'an ye kuma fɔ mun tɛ bɛn u ma a b'u tɔɔrɔ mais k'an bɛ bureau kɔnɔmɔgɔw fo an bɛ fɛnkɛ mɔgɔw fo international surtout international an b'u fo baro bɛ k'a kɔnɔ wallahi baro bɛ kɛ k'u dusu da depuis su fo sɔgɔma k'u dusu da international mɔgɔ bɛɛ n ka foli b'aw bɛɛ aw bɛɛ bɛ jamana na ko a y'aw dusu da ko fɛn tɛ aw ka cɛ kelen tɔgɔ caman na ko tɛ lɛnsi la ko lɛnsi dusu dara bi quoi a jigi tugulen don bi ko fɛn tɛ aw ka cɛ kelen tɔgɔ caman na fɛn tɛ aw ka duwawuden na furufuru kalama n'a y'o aja y'o d'a ma dɔrɔn a banna a n'a dɔgɔnin fitinin yɛrɛ mɔgɔ mun san ma san 30 bɔ a ma san 27 bɔ mais a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn na wallahi a kunkolo bɛ baara kɛ ko k'a fɔ aw ɲɛna ko fɛn t'aw ka lelɛnsi la fɛn t'aw ka Malika la fɛn t'aw ka cɛ kelen tɔgɔ caman na n y'o de fɔ n ko Malika ka wusa ni cɛ 10 ye n'a ye cɛ 10 dimi cɛ 10 ye n'a ye cɛ 10 dimi a ka wusa ni cɛ 100 n'a ye cɛ 100 dimi wallahi bila a ka wusa ni diɲɛ cɛ bɛɛ ye cɛw tɔ la dɔgɔyama tɛ bravo Muta bravo ko fitinin fana ka wusa n'a ɲɔgɔn caman ye si mun b'a la dɔnniya mun b'a la a fitinin a caman tɛmɛna o sira fɛ o hakili n'o dɔnniya t'a la mais Umaru de bɛ fɛ k'anw ka cɛbu jɛni don mais Umaru tarima an faamu de o tɛ d'i ma dɛ Umaru ka farin boyi baro ma ɲi dɛ baro tɛ kuma mɛ n'a kuma na awɔ ne yɛrɛ video maniw ye bi ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko hali olu dɔw bɛ Malika famille kɔnɔ n'o bɔra yen Dununba yɛrɛ wele dakantigi k'an b'an ka belebele de Paris fo madame la présidente an ka présidente ɲɛnama présidente mun n'a kumana hara kumakan t'i wallahi hɔrɔn don wallahi ni bɛ présidente ɲuman ɲini ni muso don yanni a ka kɛ présidente ye fɔlɔ furumuso de don dɔ de ba don wallahi ni bɛ woloba ɲuman ɲini ni muso in de don madame la présidente i jɔ san ma kuma tigɛ awɔ ni n ko n bɛna kuma n ka présidente kan mɔgɔ ko k'a ka jeliba ye n ye awɔ yanni nin tun ka na ala Malika famille kun tɛ se ka taga ɲɛ ko bɛ yen o bɛɛ mana fɔli kama ani sɔgɔma n bɛ lɛnsi fo lɛnsi ka foli bi yan non an ko baarakɛla de jɔn ka commentaire kɛ an ka présidente ayi jɔ a to ma ni muso in ye baarakɛla de wa nin bɛ san 10 k'an ka présidentiya la a tɛ bɔ a la fɛnɛ awɔ ne de y'o diplôme don a kan na
n'o tɛmɛna ka bɔ yen oui kuma man ɲi da kelen na oui k'a fɔ mandekaw ye an ka ɲɔgɔn minɛ a y'aw hakili sigi kɛlɛ ye waatinin de ye kuma min bɛ fɔ tiɲɛ tɛ nɛni tɛ burujali tɛ non an tɛmɛna olu bɛɛ kan o tile tɛmɛna olu sanga buruna ka nkalon ta ka siri buna adamaden na o tɛ sangala bilen ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ olu tɛ sangala bilen an ka baara kɛ lɛnsi jigi falen don aw la bi wallahi le lynx est fier de vous aw ye baara min kɛ bi réseaux sociaux sanfɛ ka nkalon yɛlɛma k'u kɛ tiɲɛ ye wallahi lɛnsi ka foli b'aw ye lɛnsi tɛ kuma tuguni wa ne yɛrɛ min y'aw balimamuso ye wallahi n tɛ kuma aras 100 24 tɛ dɛ 100 a ye mɔnɛ min bɔnna a bɛ n fa 150 lɛnsi ka jazz wallahi mɔnɛ bɔnna Mustafa wallahi mɔnɛ bɔnna donc ne tɛ kuma tuguni ne dɔgɔninw kumana ne tɛ kuma tuguni sinon mɔgɔw bɛ ala deli si de la maliyɛnw an ko ala ka sini kɛnɛya d'an ma donc ni si dira ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn saboto ne ko 50 ans de 60 ans n ko musoya yɛrɛ bɛ dafa 40 ans de muso n'i ye 40 ans sɔrɔ i kɛra muso yɛrɛ yɛrɛ de ye o de la o la i bɛ kɛ grande dame ye i b'a dɔn i bɛ min kɛ i b'a dɔn i bɛ min fɔ i b'a dɔn i b'i sen da yɔrɔ min na i b'a dɔn i ka man tɛ k'i sen da yɔrɔ min na n'i bɛ muso ɲuman ɲini u y'o de fɔ ko prophète yɛrɛ prophète ye Kadija fura san joli dɔ fɔ n ye o la dɛ comme ne t'o o dɔn mais histoire dɔ mais duniba wele muso kelen tɔgɔ caman jugu bɛ bɛɛ la o ye tiɲɛ ala kana jugu banna ala kana jugu banna mais ala kana jugu sanna awɔ ala kana jugu banna mais ala kana jugu fana se an na o ye tiɲɛ diɲɛ dara an kuntigi mahamadu mun kɔsɔn ni nɛɛma ni kisi b'a ma u y'a fɔ cogo min na jugu mun kun bɛ ale la tellement jugu y'a bonyana ma k'a bonya ma jugu y'a ci fo k'a ɲin kelen kari mais o m'a bali a ka kan ka ci mun kɛ ala ye k'a m'a kɛ fo ka taa se a ka ko laban ma a ka don laban ma donc wa an fana bɛ ko de ko anw bɛ tugu malika de kɔ fo ka taa se an ka don laban ma don min na an b'a kɔ an ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ min bɛ se ka an bɔ a kɔ nenini t'an bɔ a kɔ gosili tɛ an bɔ a kɔ kuma jugu tɛ an bɔ a kɔ ko kafiri don o t'a an bɔ a kɔ foyi tɛ an bɔ a kɔ an b'a kɔ tilennenya ni ladiriya a m'an si siri ka tugu a kɔ a ko an tugura a kɔ a ka di an yɛrɛ de an tugura a kɔ wa an b'a kɔ fo habo habo ala kana jugu se mun ta kuma ɲɛna ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen mandekaw n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw kana don fanɛni la aw kana don banɛni la mun de fɔra aw ye ni dɔ ye bɔra ka fɛn fɔ aw ka gidi ma aw bɛ bɔ aw b'a jaabi dans le plus grand respect a ma se nenina o anw tɛ mɔgɔ neni an tɛ mɔgɔ fa neni an tɛ mɔgɔ ba neni wa bɛɛ place bɛ mande kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na hali mɔgɔ minnu bɛ k'an photo publier u bɛ k'an ka vocal publier n'a y'aw ja a ye na an ka faso jɔ an bɛɛ ko faso jɔ de n'an bɛɛ ta ye faso ko ye ni mɔgɔ ko tɛ dɛ sinon ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma a ma se k'a ka a neni a ma se fanini na a ma se baneni na a ma se ka taa jugu nkalonw ta k'a da la min ye tiɲɛ ye karisa i bɛ tan sunguruba don a don ta a bɔ tan sungurubaya ka gɛlɛn dɛ ne badenw bɛɛ tɛ se ka kɛ sunguruba ye dɛ sunguruba ni k'i b'a kɛ a minɛn ka sɔrɔ i bolo i k'a na san k'a minɛn sɔrɔ i bolo a farikolo ka y'i la a saki ka y'i bolo a samara ka y'i bolo a propreté ka y'i la sinon bɛɛ tɛ se ka sungurubaya kɛ dɛ n'a fɔra mɔgɔ ma sungurubaya a kana digi la parce que mun na maliyɛnw ye sungurubaya kɔrɔ kɛ ko wɛrɛ de n'a fɔra mɔgɔ ma ko karisa ye kamalenba ye o kɔrɔ a bɛ se kodi la a bɛ se parili la fɛn ɲumanw b'a bolo aw ma ne yɛrɛ bolo manturu ye aw man ka bag an jama ye donc bɛɛ tɛ se ka sungurubaya kɛ donc n'a fɔra ma a kana digi la awɔ ni fasoko de don dɛ mɔgɔ ko tɛ donc a ka fɔ an ma a ka ko an na a banna après la vie continue n'o fɔra pour continuer an bɛ taa ɲɛfɛ dɛ an tɛ segin tuguni donc ni idéologie n'a a hamina bɛ mɔgɔ min na a y'aw hakili sigi aw ka n'an ka baara kɛ malika tɛ silamɛya contre la mais mori jugu minnu dogolen bɛ silamɛya kɔfɛ ka na anw balimamusow tromper ka diɲɛ bɛɛ tromper donc an ka kɛlɛ ye olu de ye sinon ni silamɛya tɛ kelen ye dɛ mais k'a fɔ aw ɲɛna ni silamɛ jugu min fɛnɛ ko
ite faso la bara ko fo ki dogo silame bloki ba ko fe ka fo ki bina faso ci na yi sora mbi buruja awo o de anga idéologie de wala yani silame akana mande fen woro tume mande bunya tume mande balma tume mande sinyi ya tume mande yere don tume mande donc silame ate silame ko kuraye anga tabiyaula o fawnyana o nambe silame contre la clientèle ay détracteur ou te nous mu joka fo anga madame la présidente ya fo chokomina na nana malika famille la kalan so de dun bébé kala be place ba kono donc kuma may daglena me kuma to muta bulu mu be fe ka fo mande kawi muta mande kaw mena mu fo John de la ka bangi kata se ka bangi makata bleka saya ma ko fema fo ima ote de muso den chema ni bangera fika don ni ma don ko fema fo ima fema kila wallahi ti ba nyini nga iba so iba de juguman ke dotala ora to e ma don suna ni ba ye nyuman ke dotala wallahi juguman be fo ema nyuman be kila jugumina de juguman fana be filma to ko chia be fo ima o jugo de la me ba mu to la ko sigi ɲɔgɔn sɔn fɔ ye dala teliya ye ko ni sigi mɛnna ɲɛ o ɲɛ ko a bɛ dɔn donc ko an k'an kun kɛ tan kɔ ye a ka gɛlɛn dɛ k'a kun kɛ tan kɔ ye dusukun tɛ se ka kɛ komi kumirekun mais toujours an b'a ɲini mandenka bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i bolo la i dusu kan k'i dusu minɛ an ka tugu an ka belebele nin kɔ belebele ka belebele belebelew ka belebele la main de Dieu l'invisible malika warabaw ka waraba abana ale de be waraba ta kile yɔrɔnin kelen dɔrɔn k'a kun mais i b'a dɔn ko dɔ tun o kuma la main de Dieu faamuya o m'a faamu la main de Dieu kɔrɔ mais dɔw yɛrɛ ko a ye ala neni de a y'a donta parce que malien ka kodɔn ta ka dɔgɔn tonton kabanɔgɔ y'o de fɔ ko malien ka dɔn ta ka dɔgɔn n'a fɔra ko la main de Dieu san dɔ la Brésilien ka fin dɔ bɛ yen nɔ Brésilien ka footballeur dɔ bɛ yen a ye Brésil sauver n'a tɛgɛ de ye a tɛgɛ o de bi di Brésil ma donc Brésilien journaliste y'a nommé ko la main de Dieu donc Lenxi o de ta c'est le sauveur des femmes maliennes de toute l'humanité ale de nana kana yirana ko an y'an si kɛ mori baara la mori baara ma mako foyi ɲ'an ye nkalon de don a kafiriya bara muriya bara a bɛɛ nkalon mɔgɔ min nana kana anw musolakaw bɔ o la k'anw ɲɛ yɛlɛ ka politicien jugu yira k'u da tilela bɛɛ k'u ye avec des preuves parce que a tɛ kuma ni preuve tɛ anw bɛ se ka bɔ o kɔ ko parce que k'an ɲɛ tɛ o la non révolutionnaire ba dɔ tun bɛ yen o tun b'a fɔ ko Che Guevara c'est un révolutionnaire cubain ani Fidel Castro de ye lutte daminɛ ɲɔgɔn fɛ ale a photo kelen pe dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ a tun dogolen de don a b'a ka lutte kɛ donc mais a sara bi diɲɛ bɛɛ kɛra fɛ a kɛra icône de ye donc Lenxi i da i ka pɔn jukɔrɔ kana bɔ anw b'i fɛ anw y'i ka idéologie kanu an dusukolo la ka sɔrɔ an m'i ye wa an t'a fɛ k'i ye n'i bɔra don o don an kɔni b'a f'i ɲɛna n'i bɔra don o don u b'i ka lutte tiɲɛ wallahi musow b'i ka lutte tiɲɛ ou bien wariko b'i ka lutte tiɲɛ nkalon bɛ ka da minnu na bi olu bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ an tɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ parce que an ɲɛ t'a la non anw yɛrɛ de t'a fɛ i ka bɔ n'i bɔra i ka lutte tiɲɛna pewu mɔgɔ ni minnu b'i kɔ olu b'i bɔ mɔgɔ minnu b'i kɔ olu b'i kɔ ni mun y'a faamuya o don ni min m'a faamuya fɛnɛ olu ka n'an ka idéologie expliquer olu ɲɛna ni Lenxi bɔra don o don o ye ne tagalen a ka invisibilité in de y'a diya ne o de kama ne tugura kɔ parce que n b'a dɔn e b'a fɔ k'a ka bɔ a bɛ yɔrɔ min na e b'a dɔn wa wallahi n t'a dɔn a bɛ bɔ a bɛ taa min a bɛ se ka bɔ yɛrɛ ka n'a sigi e ɲɛkɔrɔ e ni n'a bɛ café min ɲɔgɔn fɛ an bɛ thé min ɲɔgɔn fɛ mais est ce que e b'a dɔn k'ale don wa wallahi n t'a dɔn a bɛ se ka kɛ a bɛ Mali la ani dɔ bɛ se k'a sigi ka kini dun ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka t'i sigi salati feereyɔrɔ dɔ la sufɛ ka cɛkɛ ni buru san k'o dun o tigi kɛrɛfɛ est ce que o b'a dɔn ko Malika don wa wallahi t'a dɔn voilà donc a ka bɔli nafa foyi tɛ anw kan wallahi nafa t'a e ɲɛ bɛ na ne bɛ ka nafa ɲɛ e ya wallahi ne tɛ ka nafa ɲɛ e ye donc an ti kɛlɛ la e yɛrɛ tɛ nafa ɲɛ la ne ye an ti kɛlɛ la madame la présidente filɛ sisan fo n'an taara sɛ woronin don a ka so a kɔni bɛ ka nafa ɲɛ parce que a ye kuma min fɔ bi kɔni franchement o de don mais ni Malika bɔra sisan a nafa jumɛn bɛ jɔn kan hali ni Malika fitinin ko ten ko hali ni Ala bɔra k'a jɔ sisan
ko fa ni ne ala ya o be défaut do sɔrɔ ka fo ma wa ni malika bɔra ka jɔ sanfɛ ni ne malika ya a yɛrɛ se man yo ja sengelen no ja yɛrɛ ɲɛ kelen man yo donc i be bɔ mun na an tɛ fɛ k'i ka défaut ye an tɛ fɛ k'a ye ni fini do ni jɛlen do ni kunkolo ka misɛn ni kunkolo ka bon on s'en fout an bɛ fɛ i ka to wo kɔnɔ ayi n'a yɛrɛ bɔra kɛ muru bɛna fɔ dɔ bɛna fɔ 20 minɛ yan fɛ 100 minɛ yan fɛ 1,000,000 minɛ yan fɛ u bɛna ka luti tiɲɛ bolo donc o de y'a jɔnw ye parce que an b'a dɔn a tɛna wari minɛ i bɛ wari d'a ma yɔrɔ jumɛn i b'a ye i b'a tɔgɔ tiɲɛ anarkɛri don dɛ a don ta preuve na ni preuve ye dɔrɔn a ye min ka wari minɛ o ka bɔ k'a fɔ dɔrɔn a banna c'est tout mais ka kuma f'i da fɛ ten bala nɛn ka di n bɛ se kuma na non diɲɛ t'o ye quoi i bɛ kuma i kun fɛ ten pour rien du tout malika filɛ nin hali n'i b'a ka groupe kɔnɔ n'i ye ko kɛ n'a ma bɛn a bɛ ala ta f'i ye ka tɛmɛ n'a yɛrɛ wallahi wa problème ye mun ye mɔgɔ bɛ malika ka groupe kɔnɔ n'i b'a fɔ ko malika bɛ dɔ wusa ni dɔ ye wallahi billahi o tɛ jugu nkalon tɛ wa i ka lamɛn sa wallahi malika tɛ o ye malika tɛ ni ma jɔ si fusa ni mɔgɔ ye ni kɛlɛ kɛra ka fɛn kɔnɔna na malika bɛ groupe dɔ de créer kɛrɛfɛ ka taa bɛɛ bila yen aw ka kuma ka bɛn aw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka segin ka na baara kɛ c'est un vrai leader wallahi n k'a bɛ fɔ o de ma sa ko masakɛw ka masakɛ a ma mɔgɔ fisa mɔgɔ ye a ma mɔgɔ si wusa ni mɔgɔ ye wallahi n k'a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛmɔgɔ tilennen wallahi a tilennen don malika n k'a bɛ fɔ e de ma ko dutigi masumalen ko dutigi mun tilennen don malika n k'a bɛ fɔ e de ma ko dutigi mun n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔgɔ malika muso bɛɛ de bɛ tan a bɛɛ de muso ɲumanw ye malika a bɛ fɔ e de ma ko i ba n'i ga n'a digira mɔgɔ min ba la wallahi b'a sɔrɔ ba de ma ɲuman kɛ malika ne ba kun kɛra muso jugu ye e tɔgɔ kun tɛ kɛ samalaɲɔ ye wallahi o ye tiɲɛ ye mais i ba de kɛra muso ɲuman ye wallahi o de y'a to i tɔgɔ ye kɔbaw ni babaw tigɛ i tɔgɔ tɛ ka ku mɔgɔ caman fɛ bi wallahi o ye tiɲɛ ye malika an t'i fo an b'i ba n'i fa de fo olu mun y'i fitinin ta ka t'i bila école la ka dɔnniya d'i ma k'e kana anw fana kunfin bɔ nɔgɔ la wallahi donc n b'i ba fo i ba ni ga awɔ o ye tiɲɛ i Dramé kuma ɲɛna awɔ ne bɛ jamu da i la i Dramé a banna n'o tɛmɛna ka bɔ yen awɔ donc ne kɔni bɛ min fɔ malika famille mɔgɔw ye a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka mɔgɔw la faamuya minnu m'a faamuya aw ye na malika famille kɔnɔ bɛn bɛ malika famille kɔnɔ keleya bɛ yen bonya bɛ yen muta y'a fɔ cogo min na hali n'an kɛlɛla wallahi a bɛ groupe de créer commission créer tout de suite réconciliation aw bɛɛ kana kuma min min fɔ min ma aw bɛɛ kana aw kɔnɔnata fɔ n'aw tilara aw bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ aw bɛ tila ka tɛmɛ n'aw ka baara ye parce que jɛ kɔnɔ kɛlɛ b'a kɔnɔ bɛnbaliya b'a kɔnɔ mais juguya t'a kɔnɔ ɲɔgɔn lebu tɛ yen ɲɔgɔn farafara tɛ yen k'i sigi ka mɔgɔw fa nɛni ka mɔgɔw ba nɛni o tɛ yen malika famille mɔgɔ si a tɛ ku i la ka t'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'i b'a kɛ fa nɛni ka ba nɛni ye fo n'a sɔrɔ dɔ y'i provoqué hali ni mɔgɔ y'i provoqué malika b'a fɔ i kana nin kɛ o de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye o de ye ɲɛmɔgɔ ladiri ye karisa aw kana nin kɛ fa nɛni tɛ mɔgɔ danbe ye ba nɛni tɛ mɔgɔ danbe ye ka taa mɔgɔw ka vie sɔgɔbɛ ka n'a bila hali n'i y'a fɔ malika ye ko nin ye nin kɛ a b'a fɔ ko fo prévu k'i kana mɔgɔ minɛ mɔgɔ kan ma a tɛ sɔn diɲɛ na walahi ala tulo bɛ na a tɛ sɔn a b'a fɔ ko mɔgɔ kana mɔgɔ minɛ mɔgɔ kan ma ni prévu t'i bolo malika tɛ sɔn o de to malika bɛ baara kɛ ni prévu de ni prévu tɛ yen dɔrɔn hali a ka baara kɛ ɲɔgɔn ni prévu tɛ yen dɔrɔn malika tɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ kan ma jamais non n'i taara fɔ ni ne taara fɔ sisan ko ko aja ye nin kɛ na a b'a fɔ prévu bɛ min kana aja minɛni ma parce que n b'a dɔn o mɔgɔ tɛ tant que n'a ma kila a yɛrɛ k'a ye a tɛ tɛmɛ fo i bɛ dimi a kɔrɔ ko bɔn k'a bɛ aja de fɛ ka tɛmɛ tɔw kan n'i y'a mɔgɔ ɲininka awɔ malika b'e de fɛ malika b'e de fɛ ka sɔrɔ nkalon a tɛ mɔgɔ si fɛ prévu malika bɛ baarakɛla de fɛ u bɛ dunuba min fɔ ne de ye dunuba ye wele dakantigi parce que munna malika bɛ sa yɔrɔ min ne dunuba bɛ sa yen parce que ne b'a dɔn don min na ne ye malika dɔn a ye n bɔ min na ne de b'o dɔn o de ye n tugu a kɔ sinon n t'a fiman dɔn n t'a jɛman dɔn n t'a dɔn a bɛ cogo min na donc a bɛ sa yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ toli yen parce que munna n kun bɛ n ka wari di moriw ma mori juguw ma n bɔra o bɛɛ la pepe san 3 bi ne ye mobili changer
no tun tanga war be bi moruma no ma fo ni ndo de una fo ni ndo de ini bas na mso de aduna ta da borata bengalu mo mi na ne bola ne be saw no fe ne te saw no fe donc o ba o yere sege ako neni te seka ne bo ako ako buru jali te seka ne bo ako nye sunguru baye o de don de membolo o de don den dembolo o de don aw te ne ka vi don aw te foy don ne kan mo ko no bitane ka vi nye fo nyana ko afora nyana di aw te foy don ne kan ne re de siglin fle ne mi ne bo don donc mate mo ko ni be sa do ne kele ne be sa ini foy teta ini fateta ini bateta ini limana teta ini mogosi teta ikelempe ani idina ningani iye munke o de be fiko donc aka kuma nunu wallahi amando na obendon ate foy nyani ate foy tieni wala ko fa nyana be mato ajabulu dunuma wele yes hate en flow potene keita malin ko den fune murboni mu ye fune murboni ko jani ba fune yoro la fune kena hakili wallahi fune murboni kamara dafa jema ma to ko foya esa ko kuma kon kadi ko juga be do mo kola fune murboni ko den lo ka usani boreke ko boreke ka usani ko den jugu wolo fana yi na la be den jugu dima ala kani sonde wallahi na la be den dima ala kani sonde denjugu ye munye denjugu be ko mu wolo muso ku kala di bana de ete yoro mina iku de be har ne datu iku be to kenema parce que bebe do fima wallahi ala ka be kisi denjugu wolo ma abana machine denti ta lahara mani cheti ta lahara mani de ko aja problème ye munye ne mo de tike be ne jona ko so goroba ore kan ambe ala barka da shini kenadi la ne yɛrɛ filɛ nin hali ni ne ye san 100 sɔrɔ a ka di ne ye wallahi muso min ye ne bange ni kun ye san 100 d'a ma wallahi a kun ka di ne ye mais ala ye seliba da seliba mana se ne hakili bɛ jigin ba la wallahi parce que ne ba ka bana ye a sɔrɔ seliba don de AVC ye ne ba bi seliba don awɔ AVC ye ne ba bi seliba don an denmuso 2 de bɛ an ba bolo denmuso 3 ne de denmuso 3nan mais an 2 de bɛ an ba bolo denmuso o de y'a to diɲɛlatigɛ la mɔgɔ ni tɛ fɛn fɛn dɔn a ɲini k'a dɔn o de ka ɲi wallahi awɔ ko n'ala dunya ka kuma ko sama sen kelen ka wusa ni ko sofa ɲama ye o kɔrɔ ye mun ye ni den kelen b'i bolo ni barika b'a la ka wusa ni den 10 ye ni den 10 b'i bolo ni barika t'a la don i yɛrɛ b'i sigi ka kɛ ta i ka den wolo kɛra fu ye bon mandekaw mɔgɔ bɛ fɛ ka Malika famille intégrer ayi na u bɛ ka min fɔ ko an bɛ musow bila ka taa moriw fɛ dɛ ka taa musow piège ka taa cɛw piège dɛ a donna ta a bɔra tan a bɛɛ nkalon aw yɛrɛ bɛ Malika famille kɔnɔ aw ɲɛ b'a la mais ni mori min ye kakalaya kɛ muso min na k'o muso tromper ka bi o muso kan n'o muso nana an fɛ yen an b'a muso dɛmɛ a ka na ni preuve ye ni muso min mori min taara ku kɔrɔta hôtel kɔnɔ ne muso min y'a filmer ka na n'a ye an b'i lebu munna an t'i lebu parce que i y'a yira de ko e bɛ kuranɛ dɔn ko jɛnɛya man ɲi ko mɔgɔ escroquer man ɲi nin man ɲi e bɛ tila ka ban k'o ko kelen kɛ donc i bɛ ka maliyɛnw lafili n'an y'i sɔrɔ an b'i lebu n'an y'i ku kɔrɔtalen sɔrɔ hôtel la an b'i lebu i b'i tilen ala ta ma de ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc k'o fɔ aw ye mandekaw an tɛ mɔgɔ si filmer a bɛɛ jugu nkalon ko n'i donna Malika famille a bɛɛ ta aw yɛrɛ b'a kɔnɔ bi mun bɛ yen fosi an ka bureau bɛ yen an ka conseil d'administration bɛ yen an ka international bɛ yen France city bɛ yen États-Unis city bɛ yen Espagne city bɛ yen Mauritanie city bɛ yen Gabon city bɛ yen Congo city bɛ yen donc nin bɛɛ de b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ mais n'an ye karamɔgɔ min sɔrɔ jɛnɛya la hôtel kɔnɔ n'a prévu bɛ muso bolo a ye na n'a ye ko tɛ ban dugu la gansanw non o kɛlɛ de don sinon aw ka fanɛni banɛni tɛ o tɛ se ka welewele bɔ a cogo la ne ye Malika kanu ça fait 3 ans b'a nɔfɛ ni photo bɛ mɔgɔ min bolo ni n ka dulɔnkɔnɔ photo a ye bɔ n'a ye
ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne ye mɔgɔ min ye mɔgɔ minnu bɛ taa ne la ka aw ye olu tɛ ne dɔn jugu nkalon de don u tun bɛ Malika famille la u taara u gɛnna ka taga parce que n'i tɛ baara kɛ i bɛ taa o ni kunkolo t'i la i tɛ se ka to Malika famille kɔnɔ jamais ni dusu ma fari i tɛ se ka to Malika famille kɔnɔ n'i tɛ tiɲɛtigi i tɛ to Malika famille kɔnɔ nafigiya tɛ yen ɲɔgɔn kɔrɔfɔ tɛ yen ɲɔgɔn lebu tɛ yen o de tɛ k'u fɛ u bɛ taa i bɛ taa dɛ wala an ko mɔgɔ minnu b'an ka idéologie partage de n ka foli bɛ grande sœur yan n'o ye Mamani Keyita ye Malika ka chanteuse wallahi muso in mɔgɔ la fantan fala bɛ kasi ne ko fala bɛ kasi fala bɛ kasi fala bi ɲani na fala fantan fala bɛ kasi san wɛrɛ fête bɛ ja n'o bɛɛ kabako don Mamani Keyita ayiwa dɔnkili préparé dɛ ala k'an si bila ka san wɛrɛ ma kɔnɔ o fête a bɛ lakali awɔ anw ye mandekaw de ye o mandekaw t'o kɔrɔ dɔn hakili ko an bɛ boli sɔn de la non mandeka o de tun bɛ fɔ Mali ma fɔlɔ ko manden c'est le manden bɛɛ jɛ don ayiwa a fɔlen man jugu aw bɛɛ ka na ne balimamuso naamu ne bɛ fɛ ka mun fɔ e ɲɛna sisan Malika ka mun ta ala kabako foli b'i ye n'a fɔra ko Malika ka mun ta ka dɔrɔn fo nɛnɛ bɛ kari na fɛ ye kelen de fila tɛ non kanu ye kelen de ye kanu ye kelen de fila tɛ wa ala aw yɛrɛ k'a lajɛ sa fo ne ka so changera o de don dɛ a y'a lajɛ wa mandeka muso bɛɛ bɛ tan ko manden bɛ lobo laban mata Mari yɛrɛ ko n ka fɛn bɔ n kun la mais n bɛ ka n kunkolo kɛ luxe ye n'a sera ma dɔrɔn n bɛ machine bɔ k'a fili parce que ne yɛrɛ bɛ situlu dɔrɔn de mun sans produit ganayɛn awɔ n tɛ produit mun a ye fari lajɛ dɔrɔn tɛ produit mun a bɛɛ situlu n mamuso tun bɛ situlu de dilan ka di yan n bɛ continuer k'o de mun produit tɛ mun a ye n bolo lajɛ a finen tɛ foyi a y'a lajɛ ne tɛ produit mun dɛ ne tɛ couleur bilenman ye n tɛ couleur finman ye n ye bilenman cɔri de ye awɔ a ka gɛlɛn dɛ musoya ka gɛlɛn dɛ musoya f'i kasa ka ja dɛ musoya f'i ka minɛnw ta dɛ ne ko dununba sunguruba bɛ digi mɔgɔ la wallahi dɛ sunguruba bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a banna dɛ a mana fɔ ko e ye sunguruba mun ye ne kɔni b'a dɔn e ye mɔgɔ caman na sauvé dɛ o kɔni tiɲɛ wari ka don o ye tiɲɛ mais i ka sunguruba ma fɔ o don dɛ o ma fɔ dɛ mais a fɔra bi de donc i kɔ kɛ tan kɔ ye ne kɛ bɛ ka n kunkolo kɛ tan de don min na e bɛ mɔgɔ la sauvé don min na wallahi o don ni bi tɛ kelen ye ka mɔgɔw lanati faransiya ka mɔgɔw lanati faransiya ka mɔgɔ héberger ka so wallahi mais a ma f'i ma k'i sunguruba dɛ banna awɔ mais bi de a bɛ f'i ma ko sunguruba Mustafa n ka foli b'i ye mandekaw an ka foli b'aw ye bi kɔni parce que n'a fɔra ko bɛɛ ka bɛɛ jogo fɔ ne dɔnbaga bɛ ne jogo fɔ e dɔnbaga bɛ se k'e jogo fɔ ne mais a t'a fɔ k'a ɲɛ mais ne bɛ jogo dɔ dɔn e la mais ne t'a fɔ e yɛrɛ bɛ jogo dɔn ne na mais e t'a fɔ mais n'aw ye sigi kɛ e bɛ ne jogo dɔn ne bɛ e t'a dɔn n'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ ni bɛɛ jogo ye a tɛ bɛn dɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ ni bɛɛ jogo ye a tɛ bɛn an k'olu fili kɔfɛ an ka taa ɲɛ dɔrɔn an ka taa ɲɛ ne kɔni bɛ min fɔ Facebook kɔni ɲagaminen don Malika tɛ bɔ dɛ a tɛ bɔ non généraux b'a bolo olu de bɛ bɔ k'a régler ka compte régler parce que ko tɛ b'an dugu la gansan dɛ anw ka guide a bɛ bonya de a bɛ respecter de a yera a ma ye o i b'a bonya de i b'i ta bonya cogo min anw ta bɛ bonya ten de awɔ ou bien Facebook an b'a ɲagami k'a di ɲɔgɔn ma parce que maliyɛnw sɛgɛnna fanɛni ka bannen na maliyɛnw sɛgɛnna ɲɔgɔn lebu la maliyɛnw sɛgɛnna nin ko kuntan ninnu na quoi an ka Malika an ka Malika ka d'anw ye an ka Malika an ka Malika ka d'anw ye an ka fitini an ka fitini ka d'anw ye voilà mandekaw k'a fɔ an ka foli bɛ grande sœur ba ye n'o ye Awa yɛrɛ Malika ka balimamuso kuntigi yɛrɛ an ka foli b'i ye ani an ka présidente ani an ka généraux an ka foli b'aw ye dɛ vraiment chapeau à vous je suis fier de vous wallahi n dusu n bɛ n da ka sunɔgɔ quoi ne kun jigi tigɛra mais ne b'a dɔn ja ne jigi ma tigɛ a jigi ma a kun k'a bɛ bɔ n k'a kana bɔ n tun ko n bɛ taa ka bɔ Malika famille la ayi Malika famille tɛ a kun k'a bɛ bɔ yɛrɛ ka kuma Facebook kan voilà wagati min na ne ko n k'a kana bɔ ni mɔgɔ dusu tiɲɛ don wagati min na o ti vraiment Aja ye jɔn ka nin yɔrɔnin fɔ n bɛ min fɔ aw ye mandekaw ne tun jigi misɛnna kojugu
ne kun t'a dɔn ko ni cɛbaw bɛ Manden kɔnɔ wallahi ne kun t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ Manden kɔnɔ k'olu bɛ se k'u jɔ ne ni mugu ni kisɛ cɛ wallahi a ye kunna wolo wallahi a ye lɛngisi kunna wolo ni a ye américains bɛ bonya bi wallahi parce que armement de b'u bolo armement de b'u bolo o de kama américains bonyalen don ni a ye Corée bɛ bonya bi parce que a tɛ sɔn kulonkɛ ka k'a la bon Mandekaw aw kana sɔn kulonkɛ ka k'aw la saya tɛ don min na balo bɛ yen balo tɛ don min na saya bɛ yen donc o de don cɛya ye kelen de cɛya tɛ fila ye dɛ awɔ aw kana mɔgɔ fa neni aw kana mɔgɔ ba neni ma a y'aw ka gidi a y'a défend a y'a protéger a y'a protéger parce que il est seul i t'a dɔn min b'a la malika kelen de don invisible de don an t'a dɔn min b'a la donc a y'aw ka gidi protéger a y'aw ka gidi minɛ ka ɲɛ a y'a bato a y'a c'est à dire a ye k'a fɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la mais ko a tɛ bɔ a tɛna kuma parce que a tɛna piyapiyani jaabi n bɛ dikeli fɔ nin yɔrɔ la Fima Fima i ye denmisɛnnin hakilima de ye wallahi malika famille ka bonya b'i ye i ko i bɛ malika fɛ ko fɔ saya malika tɛ se ka nɛni ɲɛna dikeli filamuso fila ni dusu o de bɛ yala mais k'a fɔ mɔgɔw ye photo de bɛ yala la Facebook sanfɛ o kɛlen ka dikeli bila ka dɔ dalen bila i jɔ ta photo de bɛ yala la Facebook sanfɛ u ye den dɔ dalen bila ka dikeli photo bila hali ni yɛrɛ ye photo in ye ka dikeli i b'a dɔn k'a fɔ ko dikeli tɛ ninnu bɛ se ko bɛɛ la kalabanciya sugu bɛɛ ko dikeli tɛ ne fana bɛ n profiter nin yɔrɔ la ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo kabini kunna sini fo ka n'a bila bi la wallahi mɔgɔ t'a dɔn k'i fɛlen don ko fo ni ko dɔ kɛr'i la ne yɛrɛ y'a dɔn kunu ni kunna sini de ko ne fɛlen don mɔgɔw bolo ko ja ko n ye ɲumanya minnu kɛ mɔgɔw ye dɔw ye san tan duuru bi ko jaja k'a ɲumanya ma bila ji la wallahi ma bila ji la fo ka taa bila Makan muso dɔ ye n wele k'a to Makan k'i kan'i bila ni maalankolon fɛ ko a bɛ n bɛ n ka video kɛ tuma bɛɛ a bɛ n ye n bɛ n ka feere la ko ala ye n ko diya ye ko n ka d'a ye donc k'a ye n wele k'a fɔ n ye ko n ka kɛ ala ni ala kira kama ko n kana kuma k'a bɛ na seli safo seli k'a bɛ dugawu kɛ n ye ko ala ka ne bɔ da jugu tɔɔrɔ ma n ka amina musokɔrɔba dɔ fana ye n wele a sagɔmuso dɔ fana ye n wele États-Unis n ka foli ba b'a ye mɔgɔ ye n soutenir kabini don ɲumɛ fo ka n'a bila bi la n ka foli bɛ a bɛɛ ye Isufu Ɲamankolo ani Bugunika yɛrɛ Isufu Ɲamankolo ani dɔ fana tɔgɔ fɔra ɲɛna n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Aziza fana ka foli Aziza n ka foli bɛ Aziza fana ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko a f'u ɲɛna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n tɛ kuma tuguni ko n tɛ nana bɔ comment protéger l'invisible awɔ ko n tɛ bɔ tuguni ka video kɛ n tɛ bɔ ka fosi kɛ ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ denba ɲuman u bɛɛ denfa ɲuman n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo awɔ seri tere la les grandes dames kɔni awɔ si o de don dɛ bon Mandekaw dɔw bɛ ka question poser ko comment protéger un invisible an n'a bɛ kuma o an n'a bɛ kuma n'an taara réunion kɛ la an n'a bɛ kuma mais an b'a protéger an tɛ fɛ mɔgɔ ka maga la an tɛ fɛ mɔgɔ k'a neni an tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma f'a ma mun man d'an ye bɛɛ k'i ka mɔgɔ bonya quoi an ka ɲɔgɔn bonya o de fɔra aw ye voilà an bɛ seli an bɛ sun an bɛ seli jɔ ye ala tɛ yan mais an ma deli k'a ye o an b'a batu donc aw b'aw taw bonya cogo min aw b'aw ka gidi bonya cogo min a y'an ka gidi bonya ten mɔgɔ si tɛ bɔ k'a bɛ aw ka gidi neni donc aw kana an ka gidi neni an ka ɲɔgɔn bonya o de don bɛɛ ka bɛɛ bonya wa bɛɛ k'i da sago fɔ réseaux sociaux sanfɛ maa si ta tɛ Facebook ye hali Facebook créé baga a y'a kɛ de pour que bɛɛ k'i da sago fɔ mais n'a fɔra ko mɔgɔw tɛ se ka kuma i tɛ se ka foyi fɔ i fa bɛ neni i ba bɛ neni i tɛ se k'i ka opinion fɔ jugungalonw bɛ ta ka da i la bisimila ye an b'an komi an bɛ taa an jami cɛ aw minnu bɛ détracteur ninnu on s'en fout de vous an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que muso n'i ma musow bɔ ne tɛ se ka n da don i da la quoi non n'i ma musow bɔ ne tɛ n da don i da la ne bɛ n da don i da la ka mun f'i ye denmisɛnninw ye mɔnɛ bɔ ne na ka ban a banna an ka taa kɛ bari an ka taa fɛ dɔrɔn an bɛ baara la o bari an bɛ baara la o temps t'anw bolo fanɛni ka banɛni o tile ma tɛmɛ sa ko nɔrɔna a ye taa fɔ nɔrɔna b'a ye k'a ka farana nɔrɔna a ye taa fɔ nɔrɔna b'a ye k'a ka farana nɔrɔna a ye taa fɔ nɔrɔna b'aw ye k'u ka farana nɔrɔna
Aeta fo norona bawe kuka farana norona. Merci. Moi même quand on est ini cheni baraji. Norona. Anyogo mi bagulo. Kanu la jessa. Norona. Merci. Anyanga Francis sigike norona norona norona. Anyanga Bamako sigike norona norona. Anyanga Etazini sigike norona norona. Aeta fo norona ba. Ya ime ka fene de. Voilà mandekao ani chemunu ben nenina. Ala au ni choni baraji. Kani ko flene ni kala ula sa. Mbe ko fori ko remercier ko continuer neni fe. Au ni chega. Au yere yi. Au bauniga. Munu ben nenina. Munu beni fo wala oni che eki jobane ni mo goni finga kelere maga ko karisa ninge ne hein amsa kan shiba ulawa nambe se kola jo nambe se kola ibeka kunde ganye na fanga bana ibeka kunde ganye me boas gile maka kuluba ya halsawo awo donc o va ir la ka fokite se foila o papa ka damarfa voilà donc kuma te quoi. Mais ko association wara de kana sigi ko ni autate o te bende ah non malenga chawo made association kelen tise ka maliko kele kede non fanga jede ka mbolo di nyogoma moko kelen tise ka maliko kele ke impossible daga kana ube association be France ka chan e muye aunge problème parce que Facebook ko inde don yere gira droni war ko na ka chan donc anti au kama quoi voilà donc vive le lynx la main de Dieu. Vive Rasta. Ambe Rasta ka idéologie ko. Awo. Ambe Rasta drone ko ante moko shiko. Voilà, ambe se ka Rasta soutenir. Mamba bunye, ma ya bunye. Anga nyoko bunye doro kele be ndo. Na ya bunye amba bunye. Me na mburuja ali sinambe boka buruja. Awo. Ma kele mbama ngana wulu, ma kele ntise kula. Dabarati ma kele ngufene. Faneni nga banani te. Kangalona moko lo te. Kata moko ka viso ko te. Ote che ayi. Ayi. On te meno ka daluya contre daluya. Ama mande kamso ye. Kasa dumande wa. Parli ko choko de wa. Samara nyuma de wa. Saki nyuma de wa. Forumu nyuma de wa. Musa ka gelele. Musa te dron kan isigi ka keme flani soutien de la ki isigi. Non. Ube ka lancer li juru jamene bolo non. Voilà. Soutien barbara de sanko ludo. Ka fo mo ye konete demuso kele de ka on demuso fla de ba on babulu bana awo ka kla ka fo mo yena pour que mo ka famu ko ne ba seliba donné AVC ne ba bokabi wallahi demba nyuma ne do demba nyuma awo oro tiere donc voilà mandekao anga foli fo be tuguni ka oblayan parce que voilà kabiro la ko foi matien ko bende ko côté mat lengsi la adalemba ka pon jukoro yi adate kumana aka généraux be frappe la femme befe frappe mondial femme befe voilà anga nyogon bunya doro o de fora bega be respecté amanga situ kono amanga baro ka ras 24 heures fo ko kuma min kadanda anga fo anga situ kono ante moko faneni ante moko baneni. Mais la liberté d'expression là, c'est pour tout le monde. Moi, je suis né libre et je vais mourir libre. Ne sumogo baro kone beni kelela, wambe sa malika ko, malika be sa rombe tuli. Parce que ayi mboko chamana. Mais ayi mboko chamana de boko chamana. Ayi mboko chamana de boko chamana. Munu ba no fe juga la bi. Ayi usama boko chamana. Akumita ko waru de moruma. Asumogo kumita ko waru de moruma. O be de bana. Moko mi oke o ava ka be blako parce que antado mambe to ko où est le problème be mi oke le mayro be mi mais bega be bunya anga nyoko respecter donc c'est tout ibaro voilà anga kuma ere chien fo anga nyoko bunya donc c'est tout anga galontige o bo anga kuma ula o de mai parce que ne ere fleni jugu ngalon ta gade moko ne hein mo be jugu ngalon ta gade moko la ne ere fleni chien la ne ere video ke kuna sini do ne video ke kuna sini kota kuna sini do nga video follow mo ko dama munye ngule ka fo ko nga kuma la ko chi nga kuma fefe nye fefe fo ko chi de bala
ko galon kelen te nga kuma la ko be mɔgɔ minnu yɛrɛ kun kan n'u ye wele k'a fɔ ma ko tiɲɛ de nga kuma ye ko mais u bɛ n deli ala kama n k'a dabila donc an kana galon tigɛ an ka kuma la galon man ɲi quoi wala galon bɛ mɔgɔ nɛgɛ bɔ mɔgɔ la ayi ne galon na mɔgɔ la sinahara b'a la parce que galon ye fɛn dɔ ye galon ye fɛn dɔ ye i bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la diɲɛ na i bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la diɲɛ na i bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la ala fana b'i yankata bila i la parce que a b'a to mɔgɔ wɛrɛw fana tɛ da i la tuguni galon tigɛ man ɲi walayi an ka galon bila dɛ juguya man ɲi hali ni mɔgɔ man di ye dugudasiri jugu galon da la dugudasiri walayi villageois kɔni a banna dɛ jugu galon man ɲi dɛ villageois tɛ tɔgɔ villageois tɛ problème ye dɛ mais air france ni royal de mɔgɔw ɲɛ don ɲɔgɔn na ka bɛɛ cɛ ka nin kɛ sinon bamakɔ bɛɛ bɛ dɔn villageois tɛ problème villageois n'a ko a bɛ civiliser mais ni villageois min ko k'a tɛ sɔn civiliseli ma o ye ko wɛrɛ dɛ donc voilà an ka ɲɔgɔn bonya sinon Facebook la bonya bɛ bonya masegi bɛ mande awɔ bonya bɛ bonya masegi bɛ donc a y'an ka gidi bonya ani bonya ka kan parce que a ye maliko kɛlɛ kɛ a ye ko caman de changer maliko la donc on lui doit du respect respect ça se mérite ça s'impose ouais c'est ça hein voilà américain bɛ bonya bi gansan tɛ dɛ u n'u ka armement de don an ka ɲɔgɔn bonya sinon Facebook an b'a tila fila ye an b'a fara ka cɛ an y'a fɔ cogo min na bɛɛ k'a filenkolo ci k'a barakolo ci bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ mais an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko de la donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka continuer n'o fasoko in ye ka mɔgɔ ko dabila voilà minnu bɛ faneni na minnu bɛ banni na aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara dɔrɔn minnu bɛ nkalonmatigɛ la ni jugu kan fɔ aw bɛɛ ni ce mara bi jɔ ta an ka nin lamɛn an ka lamɛn walayi jafa bɔra dɔ mɔgɔ si tɛ silamɛya contre la wallahi ne balimamuso taa ni kungo i bɛ seli yɛrɛ de i bɛ seli yɛrɛ de i tɛ seli mɔgɔ ye i ka seli b'i yɛrɛ de kan mɔgɔ si tɛ silamɛya contre la anw b'an ka seli la an b'an ka sun na mais an tɛ karamɔgɔ kakalaw de kungo de ala ko n'i bɔlen janfa la k'a sirili ɲɛna de a ɲɔgɔn dɔ de ye n sɔrɔ wallahi billahi ala an ka segin nin kan sa et adorer Dieu de nos ancêtres la main de Dieu invisible le fantôme quand on cherche le lynx c'est le lynx qui te voit toujours en premier Malika le lynx Malika Malika Adando vive le lynx la main de Dieu l'enfant de la rue le Dieu de nos ancêtres Amina bla ci b'an bolo donc mandekaw an ka heure bɛ na se 20h30 Amina bɔ bon aja jumɛn bɛ bolo ka fɔ sisan bon jumɛn bɛ n bolo k'a fɔ sisan an tilala an bɛ mandekaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ligne na mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ligne na an ka foli bɛ bɛɛ ye ka yafa deli bɛɛ fɛ n'an donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa ma an bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka don Malika famille kɔnɔ i bɛ na i ni mɔgɔ min ka surun i bɛ gɛrɛ o tigi la i b'o tigi wele i bɛ se ka don cogo min na i bɛ don ten an ka carte filɛ carte ye san 2 de o ye 20 € ye san 1 o ye 10 € ye mais a kɔni san 1 de 10 € kalo de 10 € kalo de 10 € ayi carte si carte de 20 carte san 1 ye 20 € de san 2 ye 20 € san 1 de 10 € ye awɔ n ka m'o de ma donc o de filɛ nin ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na Malika famille la aw vous êtes le bienvenu malien den bɛɛ dama ka kan nɛni tɛ yen fanɛni tɛ yen banɛni tɛ yen escroquerie tɛ yen wari namara tɛ yen nin nɔ kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen donc vous êtes le bienvenu a ye na carte ta a tɛ mɔgɔ ka wari minɛ n'i y'a bɛ wari d'a ma yɛrɛ o y'a ye k'i y'a ye de i tɛ mɔgɔ min ye i bɛ se ka wari d'o ma cogo di i b'a d'a ma cogo di donc mɔgɔ tɛ se k'i ba jugukan na jugukan bɛ yɔrɔ bɛɛ donc mandekaw ko maliyɛnw Malika mankan don ko maliyɛnw
bidi bada bidi biri sanfɛ o laban ye badawi a ko maliyɛnw ni y'anw bɔlen k'an congo tuguni Facebook wa awɔ Telegram o y'an ka base ye a ko maliyɛnw ko n'i y'a ye i bɛ bɔ janfa kɔnɔ janfa min sirili la ko mais maliyɛnw ala kana to janfa kɛlɛ ka se i la fiyewu a ko maliyɛnw voici le fils des ancêtres mandingues le fils des pères fondateurs du Mali a ko maliyɛnw furufuruden kelen n'an y'a bila nɛn kan côté gauche an bi côté gauche wala i t'i yɛrɛ sɔrɔ f'i muso ka dilan jukɔrɔ donc maliyɛnw an b'aw bila yan a ko an bɛn siɲɛ wɛrɛ donc malika famille mɔgɔ a y'aw hakili sigi nin ti foyi c'est des obstacles de la vie voilà donc après la pluie c'est le beau temps donc an ka taa n'an ka combat ye mɔgɔ si kana an détourner soldats b'an kɔfɛ an hakili sigilen don komi ngɔmi yɛrɛla mɔnden nous sommes tranquilles tranquillement tranquille d'après Lolo Beauté donc an b'aw bila yan tonton Abdoulaye tonton Malika an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Malika famille bɛɛ mais Mandeka an bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna Aziz an ka foli b'i ye i b'a bɔ komi n ka foli b'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fanɛni ka banɛni kɛlɛ la wallahi an ka foli b'aw ye a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni fanɛni ka banɛni ka ban réseaux sociaux sanfɛ a kɛlen bɛ ka maliyɛnw tɔgɔ tiɲɛ a kɛlen bɛ k'an danbe bɛɛ tiɲɛ fanɛni ka banɛni tɛ jamana jɔ n'o tun bɛ jamana jɔ IBK tɛ sigi an kunna n'o bɛ jamana jɔ wallahi Bois Joli tun tɛ sigi an kunna donc an ka essayer fanɛni ka banɛni ka dabila réseaux sociaux kan walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya la liberté d'expression pour tout le monde ni Facebook créebaga kun y'a kɛ tan ni cogo la wallahi a kun tɛ bi sɔrɔ ni fanɛni ka banɛni wallahi kun tɛ bi sɔrɔ donc a ye sabali nɛni tɛ maliyɛn danbe ye mais mɔgɔ tulo kunnani de bɛ kuma mɛn o mais bobo o tɛ kuma mɛn ko n'i b'o fara o tulo kɔrɔ de a bɛ sɔrɔ k'a mɛn donc o de don an ka taa ka bɔ yan nɔ o ye tiɲɛ voilà komi marakaw b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ bɛ se ka bɛn i ni kɛlɛkɛɲɔgɔn ka bere mais i kɛlɛkɛɲɔgɔn kumakan i tɛ se ka bɛn n'a ye donc ne bɛ nin fɔ kari ma ne bɛ nin fɔ kari ma mun bɛ kari kɔnɔ k'a fɔ e ma e t'o dɔn donc o de y'a to ko kɛlɛ man ɲi mais ko ni kɛlɛ fana ma kɛ ko sebaga tɛ dɔn ko senkari bɛ kɛlɛ la bolokari bɛ kɛlɛ la ɲɛci bɛ kɛlɛ la mais ni kɛlɛ fana ma kɛ seba tɛ dɔn donc an ka kɛlɛ kɛ pour seba ka dɔn mais kɛlɛ fana man ɲi mais malika tɛ sɔn burujali ma a tɛ sɔn nimi ma a tɛ sɔn kɔrɔfɔli ma a tɛ sɔn n'i ye kɔrɔfɔli kɛlen a bɛ an muso damaw de ni ɲɔgɔn cɛ mais i t'a mɛn ko malika ye mɔgɔ wele ka mɔgɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ ye i t'o mɛn wa fitinin b'o Bois Joli kɔni Latifa Bois Joli n'an bɛ se ko la Bois Joli kun tɛ sigi dɛ n'an bɛ taa o marche ba kɛyɔrɔ n'o siɲɛ t'a la yen nɔ a ye mun ɲɛ an ye foyi donc bara de fer ni bolokuru ninnu tɛ foyi ɲɛ kunkololata mun b'i kunkolo la dɛ i b'o de fɔ fitinin fana b'o o cogo de la mais Umaru ta kɔni a b'a fɔ dɛ fitinin tari ma n faamu de n natɔ dɔ koyi e yɛrɛ bi perese kojugu tari ma n faamu de ayiwa an ye bɛɛ faamu sa bɛɛ y'an faamu an fana ye bɛɛ faamu ala k'an bɛɛ donba don la don duman ba don la bon soldat ka foli b'aw ye halisa il faut tenir awɔ n'aw y'a bila yɔrɔ min an b'a bila yen n'o y'a ta yɔrɔ min an b'a ta yen voilà mais an bɛɛ maliyɛn den kelen an bɛ tila ka bɛn a ko la awɔ komi rendez-vous b'an bolo an bɛna bɔ aw k'an bɛn